All right, so presentation from group 2. So the floor is yours. Okay, Assalamualaikum. Semua boleh dengar? Waalaikumsalam. Boleh. Alright. So, my name is Muhammad Iman. Today, me and my groupmate, we present about Java programming, the basic one. Spoiler alerts, before I start, actually, none of us have any experience handling Java, but we will give our best to deliver the knowledge that we had. So, first, the feature of Java. Java is object-oriented. Everything is in a form of object. Java program, at least you need one class and one object. So in one class, actually you can have multiple object. Then Java is it will check errors during one time, and Java is more secure. Java contains a security manager that define the access level of Java classes. This one we will cover later. So for who those don't know where to start, first you need to install the JDK. I believe Java is from Oracle, so you can check the Oracle website and install the JDK. It provides an environment that helps you develop and execute Java program. After you install the JDK, you guys can install the IDE. IDE is a application to write a Java program, such as Eclipse, IntelliJ, and Visual Studio. So first, in the Java, most likely associate with class and object. Class is a blueprint that defines similar type of object derived from it. So first thing first, when you write a code in Java, you will have the setup public class first Java. So the class name will be first Java. And another example, this class will be main. And inside the class, you can write the variable or anything. Class should always start with an uppercase first letter, and then the name of the Java file should match the class name. So first we make a main file, which is you need to write main.java. After that, a class that's called main. The name of the class need to start with uppercase, and the rest you can lowercase lah. So that's how you name a class in Java. So from this picture above, boleh nampak gambar? Clear tak? Nampak jelas. Okay. Nampak. So the main yang first row and the second row is a different things. The first row is a for class name, and main for the second row is a that inside the main bracket ni, everything will be executed. And the third row is how you print something. So from this code above, it will print hello world.
So next, how to create the object. Object is created from a class. To create an object, specify the class name followed by the object name and use the keyword new. So from this example, we can tell the class name is first Java, and then the variable y. So inside the main, we will create the object. Yeah. First, you need to write the class name. Then you write the object name, which is it called my obj. Equal new first Java. So that's how you write, how you make a object in Java. So if you want to print out the object, you just use a print in, then put the object inside the bracket. So the output will be 10 because inside the my obj ada variable y equal to 10. So dia akan keluar my obj. Here is another example. Each object have an identity. The state of object is stored in the variable, which will be covered later. Display the object method equal to function, display the object behavior. So from this example, account is a class, then customer is a object. Student is a class. Jim, John is an object. So you only can have one class, and you inside the class you can have a multiple object. Vehicle is a class, and then car1, car2 is object. So inside the and then it's neither you guys can write a long code, or you can write customer equal to new account. John equal to new student. So yeah, this is how you write the object. Yeah. So far, faham ya? Faham ya? So you need and then for the object, need to use a lowercase. Okay, next I will be pass to my friend for variable. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Zahra Hafiz. Saya akan terang beberapa perkara lah berkenaan dengan tajuk yang seterusnya ataupun perkara yang seterusnya dalam kita punya Java programming ni. Untuk Java programming seterusnya adalah variable. Variable Java in Java is a data container that save the data values during Java program execution. Every variable is assigned a data type that designated the type and quantity of value it can hold. Variable is a memory location name of the data. Okey, untuk seterusnya. Okey. Daripada maklumat yang kita dapat tadi, dia punya sedikit penerangan pasal variable ni adalah sedikit data ataupun maklumat yang akan kita gunakan untuk menghasilkan output selepas kita punya programming itu selesai lah. Jadi bila apa yang kita masukkan, data-data yang kita masukkan dan jenis-jenis data yang kita masukkan tu yang dikategorikan dalam variables ni akan terhasil selepas kita menghasilkan kita punya programming. Okey, sebagai contoh seterusnya. Okey, ini adalah salah satu contoh-contoh yang ada dalam kita punya variables di mana kita ada string, integer, float, char atau boolean. Okey, daripada kita punya jenis-jenis variable yang ada ni, integer ni mewakili nombor-nombor bulat lah. Jadi sekiranya kita nak memasukkan data kita sebagai nombor bulat, jadi di depannya kita kena letakkan integer. Dan seterusnya float ini dia punya nombor juga, tapi dia ada perpuluhan-perpuluhan lah.
Jadi sekiranya nombor-nombor yang kita masukkan tu ada nombor perpuluhan, jadi data variable yang kita akan masukkan adalah jenis float. Untuk char pula, dia punya kategori di dalam huruf-huruf yang ada dalam macam kita nak pilihan A atau B atau C, ataupun huruf-huruf yang ada dalam kita punya karakter, kita akan menggunakan char lah dalam kita punya variable. Dan seterusnya untuk boolean adalah kita nak menentukan sama ada kita punya data yang kita nak masukkan tu adalah betul ataupun salah. Jadi kita akan typekan boolean dan seterusnya true or false lah dalam kita punya variable tu. Okey, seterusnya. Okey, yang ni kita boleh dapat tengok kat sini untuk kita punya variables. Apa yang penting dalam kita punya variable ni, dia ada jenis type dan nama. Untuk data type ni yang macam saya bagi tahu sebentar tadi, dia ada jenis-jenis yang macam integer, boolean ataupun char tadi kan. Kita letak di hadapan dia dan seterusnya untuk data seterusnya kita akan tulis apakah jenis ataupun nama untuk kita punya type untuk variables tadi. Jadi kalau macam sini contoh yang kita type tadi, int itu untuk integer, lepas tu kita teruskan dengan kita punya maklumat kita ataupun kat sini dia punya nama count. Okey, kalau kat sini memang setiap variables dia ada data type dan data name yang akan kita masukkan untuk mengetahui apakah jenis data type yang kita akan masukkan nanti. Okey, seterusnya. Okey, selepas kita mengetahui apakah variable yang kita ada, kita akan teruskan kepada kita punya data type yang tadi, jenis-jenis dia. Selepas tu kita punya nama dan seterusnya kita akan masukkan kita punya value ataupun data yang kita hendak masukkan. Macam tadi, sekarang ni kita tulis dalam situ integer. Jadi integer umur ni dia mungkin 20, 30. Jadi kita masukkan selepas sama dengan tu data yang akan kita masukkan. Untuk kalau macam katakan tadi daripada boolean, kita akan masukkan boolean, lepas tu dia punya sama dengan tu true atau false. Jadi dekat sinilah data-data yang hendak kita masukkan selepas kita mengetahui data type, kita mengetahui kita punya nama yang untuk data kita tu dan seterusnya kita masukkan value ataupun dia punya data untuk kita punya data type dan variable name tadi. Okey, seterusnya. Okey, kalau dekat di sini kita ada macam saya sebutkan tadi, kita ada integer, lepas tu saya akan ada dalam warna biru tu ada jenis-jenis data type, variables, integer, lepas tu kita ada my number tu dia punya nama lah. Selepas my number tu kita ada dia punya value dia ataupun data atau nilai dia. Sama juga dengan float, lepas tu kita tulis kita punya nama, apakah jenis float yang kita hendak, lepas tu dengan dia punya data dia. Okey, untuk float ni selepas kita menaipkan dia punya data ataupun maklumat tu, dekat belakang huruf dia tu kita akan letak F. Jadi kita tahulah selepas ada huruf F tu maknanya jenis data yang variables tu adalah jenis float. Okey, untuk char biasa je ABCD. Okey, boolean sama juga true or false. Untuk string ni yang macam kawan saya bagi tahu tadi dia jenis-jenis perkataan lah. Jadi untuk kat sini kita tahulah ataupun komputer ataupun kita punya programming tahu apakah data atau jenis data yang akan kita masukkan dalam kita punya variables tadi. Okey, untuk seterusnya. Okey, data types. Data types are different sizes and values that can be stored in the variable that is made as per convenience and circumstances to cover up all test cases. Okey, apa maksud dia ni? Seterusnya. Okey, data types ni ada beberapa jenis data. Untuk kita punya ada beberapa jenis. Kat sini kita ada primitive data type dan non-primitive lah. Jadi saya akan terangkan sedikit pasal primitive data type. Di sini kita ada jenis-jenis boolean, char, integer tadi, short, byte, long, float and double. Apa yang kita boleh tengok kat sini, boolean macam tadi, dia ada true false, char, ada character. Lepas tu integer ni dia ada beberapa jenis. Kita ada byte, short, integer dengan long. Okey, untuk integer ni dia sedikit complicated lah. Tapi selalunya kalau kita ada nombor bulat saja kita hanya boleh guna integer. Sekiranya nombor tu besar ataupun panjang kita boleh gunakan long.
Untuk short atau byte ni selalunya kita tak gunakanlah sebab dia terlalu pendek ataupun lebih pendek lagi daripada integer. Jadi untuk integer ni nombor bulat dan long ni untuk nombor bulat dan lebih nombor untuk angka dia lebih panjang. Okey, untuk floating dan double ni adalah nombor-nombor yang lebih panjang lagi. Dia punya angka dia tu. Okey, untuk yang non-primitif ni nanti kawan saya akan terus terangkan serba sedikitlah berkenaan dengan string, array dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, yang macam saya beritahu tadi, boolean, true, false, byte, char, short, integer, long dan float dengan double ni lah. Untuk saya punya bahagian tadi ada 8 primitive data types. Ada boolean type, char, short, integer, long, float dan double. Okey, macam kita dapat lihat dekat sini, byte, integer, long dengan float ni adalah semua angka-angka saja dan double sekali sorry. Untuk angka-angka. Jadi sekiranya kita menggunakan angka-angka yang lebih besar atau lebih kecil, kita hanya perlu gunakan variable yang sesuai untuk kita punya data types ni. Okey, daripada data type yang ada ni pun dia akan menggunakan size storage yang tertentulah untuk kita punya data yang kita masukkan tadi. Okey, seterusnya. Okey. Ini adalah jenis-jenis data type yang tadilah macam saya tunjuk contoh yang awal-awal tadi, kita ada integer, kita ada char kan. Tapi untuk yang data type yang lebih detail lagi, kat sini kita ada integer, kita ada long ni pun sama juga dengan nombor-nombor yang lebih panjang. Lepas tu daripada nombor long ni yang panjang ni kita letakkan huruf L di belakang. Float ni sama juga macam tadi, kita ada letak huruf F. Double ni pun nombor yang panjang juga, tapi kita ada letak huruf D di belakang. Lepas tu char, ABCD, boolean. Double ni double ni sebenarnya nombor juga. Boolean tu memang true false lah. Byte ni nombor-nombor yang lebih kecil. Okay, kalau kat sini sekiranya yang paling penting apa yang kita nak katakan data yang kita nak masukkan tu nombor. So kita akan gunakan variable yang sesuai lah. Sekiranya kita tidak menggunakan variable yang sesuai, jadi komputer yang kita programming yang kita buat ni, dia takkan tahu apakah jenis-jenis data yang kita masukkan untuk kita punya programming. Okey, dan seterusnya saya serahkan pada rakan yang seterusnya lah untuk operator pula. Okey. Okay, Assalamualaikum. Dengar tak? Clear. Okay. Nama saya Muhammad Azman. Okay, yang ni bahagian part operator. An operator is a symbol that operates on one or more arguments to produce a result. Java provide a rich set of operator to manipulate a variable. So far, operator ni dia sama je macam kalau language PHP pun sama je. Java pun saya tengok pun sama je. So yang kalau C, C++ tu saya tak sure. So operands and operand are the value on which the operator at upon, and operand can be a numeric variable which is integer, floating and character. Second, any primitive type variable, numeric or boolean. Third, reference variable to an object. Fourth, a literal numeric value, boolean value or string. Fifth, an array element, which is array. Sixth, primitive, which in numeric operation and is treated as a unsigned to byte integer. Next. Type of operator, dia ada actually banyak. So saya just kelaskan 7 je. Assignment operators, increment, decrement operators, arithmetic operators, rational operators, logical operators, comma operators, and instance of operators. Okay, first assignment operators. The assignment statement has the following syntax, which is yang variable ni kita boleh letak int apa, char apa-apa, and after the equal expression, which is nombor apa-apa yang kita nak. So assigning primitive value,
So kalau nampak ada kod kat bawah tu, so kita kelaskan as a integer A, B or C, kita boleh declare berapa banyak. And then integer tu kita assign kepada value dia berapa. So macam yang tu, 2 is assigned to variable A, 5 is assigned to variable B. Yang ni untuk primitive value. Yang second, assigning reference, which is home, variable dia, and then dia punya class new home object. Okay, next. And then yang ni increment and decrement operator, which is kalau benda ni pakai dalam untuk kalau kita nak, selalunya untuk looping lah, kita nak plus plus or minuskan dia berapa banyak kita nak buat. So yang bawah ni kita ada kod dia, so kita printkan dia, and then kalau kat atas ni dia plus plus I, and then minus, and yang color hitam ni dia punya output lah. Okay, next. And yang ni arithmetic operators. The arithmetic operators are used to construct mathematical expression is in algebra. Their operands are of numeric types, which is operator plus, addition, minus, subtraction, star, multiplication, and slash division. And then dia punya yang bawah ni dia macam kalau plus plus increment, plus equal is addition and assignment. So yang ni selalu akan dipakai lah selalunya kalau kita nak code sistem. And then next. Ni contoh dia. Public class. Lepas tu kita buat variable, tak kisah char or int or apa. And then kita set variable dia. And then kita assign. Lepas tu kita print outkan dia. So dia yang hitam ni dia punya output lah. So kalau dia punya, oh okay. So kalau yang first one ni system out.out.println p equal to p. So kita tengok balik j plus k. So dia akan j dia punya value dia 5, k value dia 2. So kalau j plus k equal to 7 lah. So sama je macam yang kat bawah, dia akan minus, and then multiple and division. Okay, next. Rational operator compare to value and determine the relationship between them. For example, not equal. Return to true if the two operand are unequal. Relational operator are used to test whether two value are equal, whether one value is greater than another, and so forth. So operator ni yang rational operator, dia kalau satu equal dia akan assign untuk value tu, and then kalau kita buat dua equal ni dia macam sama dengan. So sama juga dia kalau yang first ni check sama dengan dua kali ni, check if the value of two operand are equal or not. So dia tak, kalau kita nak buat condition true or false, kita tak pakai satu equal, so kita kena pakai dua equal. Kalau satu equal tu dia more to dia assign kepada value tu. So kalau dua equal, kita nak compare dia lah, kita nak check whether true or false. And then yang second ni not equal, and then yang third ni greater than, yang ni less than, yang lagi satu ni greater than or equal, and yang last ni less than or equal. So beza dia yang less than or equal ni, contoh kalau yang greater than je dia akan ambil contoh ada 1 sampai 5, greater than contoh I greater than 5, so dia akan ambil 6 ke atas. Berbanding kalau greater than or equal, dia akan starting with 5 tu. Sebab dia akan ambil sama dengan. Okay, next. Contoh dia macam ni.
kita set variable dia int a, integer a, 5, integer b, 10, and then if a less than b, baru dia keluarkan output ni. So kalau selagi dia tak meet condition ni, dia tak akan keluar lah. So a dia 5, b dia 10. So memang 5 lebih kurang daripada 10. So dia akan keluarkan, dia akan print out lah a is a less than b. And then logical operator, this logical operator work only for Boolean operand. Their return value are always Boolean, which is yang tadi baru diterangkan. Boolean ada dua je, true or false. So dia akan, kalau kita buat condition pakai Boolean, dia akan meet salah satu je. Kalau dia true baru dia akan masuk. Kalau dia false, dia tak masuk. Macam tu lah. So kalau kita pakai operator NN, dia kena dua-dua betul. Kalau yang second ni salah satu je. So contoh macam kod dia ni kalau korang boleh nampak. So macam kalau yang is answer y dan count dia sama dengan kosong, baru dia akan count is 0. So kalau kita tengok dia punya variable dia char answer y, integer count 1. So dia punya if answer sama dengan y dan count dia sama dengan kosong, dia akan print outkan yang first tu lah, count is 0. And then kita buat lagi if yang second and then third. So dia akan meet condition dua-dua, baru dia akan print out salah satu. So yang ini dia akan print outkan yang the second one, which is count is 1. Sebab answer equal to y and count equal to 1. So dia memang akan meet condition yang second lah. Dia tak akan, yang lain tu dia tak akan keluarkan value dia lah sebab integer count tu sama dengan 1. So memang yang first and the third tu kosong dengan 2. So dia tak akan keluar. Kalau n tu dia memang dua-dua kena meet. Dia tak boleh. Kecuali kalau yang or tu. Or tu memang salah satu lah. Kalau salah satu condition tu dia meet, dia akan still keluar juga. Okay. Next. Ni comma operator. Java has and often loop fast features within its for loop, and this is the comma operator. Usually when people think about comma in the Java language, they think of the way to split out argument within a function parameter. Okay, yang ni parameter pula dah. Yang ni comma operator, which is kita pakai untuk selalunya untuk macam nak loopingkan dia. So kalau kita boleh tengok dia punya code dia, kita pakai for loop, which is kita nak loopkan berapa banyak kali dia punya value dia. So kita setkan variable dia integer I sama dengan 1, j equal I plus 10, and then kita koma dia I less than 5, koma lagi I plus plus. So dia akan loopingkan based on berapa kali. Contoh dia kat sini dia set I plus plus less than 5. So dia akan print outkan dia punya result yang kat warna hitam ni. I equal to 1, 2, 3, 4, 5, 4, J, 11, 4, 6, and 8. Next. Instance of operator. This operator is used only for object reference variable. The operator check whether the object is a particular type, class type, or interface type. Instance of operator is written as object reference variable. Instance of class / interface type. So kalau yang ni kita pakai instance of. So dia punya code dia, kita setkan class dia vehicle, and then kita extend, kita dah set class ke atas, and then kita buat public class untuk car. Kita extendkan ke vehicle, and then kita panggil balik variable car tu, class object car tu, and then yang ini pakai boolean. So kalau boolean tadi antara true or false. So kalau kita printkan result, kalau dia
Kalau dia meet condition tu, dia akan keluarkan true lah. Kalau tak, false. Boleh. Okay. Okay, yang ni arrays. An array is a collection of elements of similar type. Array elements are always stored in consecutive memory blocks. Array could be of primitive data type or reference type. Arrays in Java are also object. So array ni dia, kalau kita tengok gambar ni, kita ada 5, dia akan pegang 5 element which is kita kelaskan dia as a int. Object dia as a rabbit, and then reference dia punya count of rabbit. And then next, the following statement also create a new int array and assign it a reference to x. So int kalau array kita akan memang pakai square bracket ni. So kalau kita nak declare array, kita akan buat int square bracket x equal new int square bracket elemen berapa yang kita nak letak sebagai array tu. Contoh macam kat bawah ni kita letak 5. Tapi kalau array kita akan starting dengan kosong, dia tak akan starting dengan 1. So kalau kat gambar ni x start dengan 0, 1, 2, 3, 4. So dia punya elemen dia kalau ikutkan ada 5 lah. Cuma array ni start dia daripada 0. Okay, next. So an array is a group like type variable that is referred to a by common type name. A specific element in an array is accessed by its index. Array offer a convenient meaning of grouping same information. So bagi contoh, kalau kat sini dia ada variable score, and then dia ada 8 elemen value dia, and then for example the expression kalau kita nak keluarkan array dia, so kita ambil dia punya variable dia score and then 2. So dia refer to value 94, the third value in the array. Sebab dia ambil 94 sebab dia tak akan ambil XT7 sebab dia start daripada kosong. Array ni apa-apa pun dia memang start daripada kosong. So dia akan ambil 94 lah value dia. Sebab dia baca daripada 0, 1, 2. Dia tak akan ambil 87. So that expression represent a place to store a single integer and can be used wherever an integer variable can be used. Okay, next. So kalau kita nak baca length array tu berapa, kita just panggil je balik dia punya. Kalau perasan dekat for loop ni, dia ada int I equal to 0, comma I less than x dot length. So dot length ni kita nak baca berapa kali kita nak loopkan dia based on array. So contoh kalau dekat ni x dia ada 0, 1, 2, 3, 4. So length dia ada 5. Sebab dia ada 5 elemen. So dekat kalau result dia ni dia akan loopkan 5 kali. So kalau tengok kat sini dia punya code dia integer x sama dengan integer 5. So kita loop to assign the value to array for, kita pakai for loop. So kita nak tahu berapa kali kita nak loop, kita baca je integer dia dot length, and then dia akan looping based on length dia berapa lah. Contoh kalau length dia 10, dia akan looping sampai 10 kali. So result dia akan, kalau kita print outkan dia, system out dot println ni dia akan looping 5 kali lah. Sebab dia pakai lebih besar. Okay, betul. Next. Okay, yang ni loops. What are loops? Loops are used to for repeated execution for a block. So ada 3 jenis loop dekat Java. So kalau ikutkan pun language yang lain pun ada loop dia juga. So lebih kurang je.
So kalau yang ni dia ada first while loop and then do while loop and for loop. Selalunya kebiasaan akan pakai for loop lah. And then next. Okay, ni comparison untuk 3 loop. So while loop ni syntax dia while boolean expression. So kalau kita nak buat while and then bracket and then kat dalam tu condition kita lah, kita nak letak contoh kod dia yang kat bawah ni, kita nak buat I less than or equal 6. So dia print out kan dia punya I tu berapa. So dia akan keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab kalau dia less than 6, dia akan keluarkan sampai 5 je. Tapi sebab dia ada less than or equal and equal, so dia akan ambil sampai 6 lah untuk yang while ni. Actually untuk loop ni semua sama je, memang dia akan looping berapa banyak kali pun, cuma cara dia je lah, syntax dia. And then the second one do while loop. Dia punya boolean expression dia dekat bahagian bawah. So do curly bracket and then code and then while boolean expression. So contoh dia dekat code bawah ni, dia print out kan dulu and then dia punya looping dia dekat bahagian bawah while I equal less than or and equal. So and then the last one for loop. For loop ni dia akan ada tiga macam ni lah. First yang initialization, boolean operation dengan update. So code dia dekat bawah. For kita ya initialization ni integer, char or float or long apa-apa je kita declare dia. And then boolean expression ni condition yang kita nak letak tu I equal less than or equal, less than or greater than. So yang the update tu kita nak buat dia punya, kita update berapa banyak kali. Contoh kalau kita nak minus kan, I minus minus. Oh yang sekarang ni kita pakai I plus plus. So dia akan loopingkan kalau yang ni 3, dia tak ada sama dengan. So dia akan sampai 2 je. Dia starting kosong. Sebab kita dah start yang kat depan tu, kita set variable dia I sama dengan kosong. So dia akan starting dengan kosong. And then less than 3. So kosong 1, 2 je. Kalau dia buat less than and equal 3, dia akan kosong 1, 2, 3. Okay, next. Ni contoh untuk yang for loop tu tadi. Initialization, maksud dia the first step in execution for initializing your loop variable. Boolean expression, condition for evaluation. If evaluation to true, loop execute, else goes to the next statement. So kalau yang ni, kalau dia less than 5, kalau condition dia true, dia akan keep loop lah. Kalau condition dia false, dia akan stop and then dia akan keluarkan result dia. And then the update, after the body of the loop execute, the flow of control jumps back to the update statement. This statement allow you to update any loop control variable. Yang ini yang I++. So kalau dia dah loop 1, dia akan baca, kalau ada looping lagi, dia akan pergi balik ke first and then dia akan loop lagi kalau sampai dia punya boolean expression tu dia false. So the code block is re-execute till the time the boolean expression evaluate to true. So ni lah dia code ni akan berhenti kalau boolean expression tu, kalau dia dah tak meet condition tu, baru dia akan stop. Okay, next. Next. Okay, thank you. So far faham tak untuk operator, array, looping? Oh, okay. Thank you. Okey, selamat petang. So seterusnya kita akan pergi ke kejap ni. Boleh tak back to previous slide?
Okay, so sekarang kita akan pergi ke conditional statements. So dalam Java kita ada 3. First if then, and second one if then else, and the third one is switch statements. Okay, next. Okay, if then is the most basic of the conditional statements, where it will execute a code block if the condition has been satisfied or it returns true. Okay, for example, kita tengok dekat example given, X was declared with 6, so the condition X is greater than 5, then it will evaluate to the true, thus the code block system .out.println threshold bridge will get executed. Sebab kita dah declare dekat atas tu. Next. Okay, the second one is the if then else. If then else also provide, this one is provide another path of execution. For example, and kita nampak dekat atas tu, any numbers that satisfy the condition X is greater or equal to 5 will print on the console that the threshold bridge as a message still in range will get printed. Next. Switch statements. Switch statements ni, it can have a number of possible execution path, works with the byte, short, char and in primitive data types. Example kita boleh tengok dekat on the right side. Dia akan keep on kita dah declare the date of week is set to 3. Thus, if we evaluate the switch statements, case 3 will be satisfied and prints Wednesday on the console. Basically, the case statement works this way. The variable inside the switch declaration will be used to evaluate the cases. It will start from the first case. If the first case is not satisfied, it will get omitted. The case will continue to evaluate until it reaches the condition case 3. Okay, next. Okay, seterusnya kita akan fokus on packages. Dekat dalam Java kita ada 2 types of packages. First is built-in packages, packages from the Java API, and the second one is the user-defined packages where you create your own package. Next. Okay, for built-in packages, this one is to use a class or a package from the library. It must use the import keyword. So the syntax, for example, the syntax is import package.name.class, and then the second one is import package.name. There are many packages that can be used, for example, scanner and the java.util. Okay, next. Okay, ni contoh lah. Kalau scanner, we can create an object of the class and use any of the available methods found in the scanner class documentation. While we use the java.util untuk kita import the whole package. Next. Okay, kalau yang untuk second one is the user defined packages. This package are designed or created by the developer to categorize classes and packages. Okay, there are a few steps in creating the user defined packages. The first one is write a package by following its name, and the second one is include class in Java package with only one class package declared, and the third one is import it into other packages and use functions it. For example, you can see on the next slide. Okay, ni the example lah on kita build on our own package. Next. Java string, a class that provides a lot of methods to perform operations on strings such as compare, concat, equal, split, line, replace, and else. Next. Okay, Java string is an object that represents sequence of char values where an array of characters works same as Java string. Okay, example of code samples. Okay, ni antara example of code sample lah. Ada around 20 plus. Kejap lagi saya akan share link ni dekat dalam ni lah, group Telegram. Okay, next.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya pada semua. Okey, saya Sarah Sofia akan bentangkan tentang Object Oriented Programming, which is OOP. Everyone dengar ke suara saya? Dengar. Hello? Oh, okay. Seram. Seram tak dengar? Seram. Okay. So basically-nya, Object Oriented Programming or OOP defines the data type of a data. Oh, sekejap. Polis pula. Okay, ulang balik Object Oriented Programming OOP refers define data type of a data structure and the type of operation that can be applied to the data structure. So, database application in Java is based on declaring classes or creating objects from them and interacting between these objects. Okay, next. Okay, object-oriented programming ni ada benefits dia dan ada challenges dia. So, kat sini you all pun boleh baca kat sini. Benefit dia antaranya ialah improve software and maintainability, faster development sprints, lower cost of development and higher quality software. Meanwhile, dia punya challenges, larger program size, lower program execution, it's not one size fits all solutions. Next. Okay, masuk bab OOP. Dia ada 4. Actually, dia ada 5. But saya akan terangkan 4. Sebab apa? Nanti kita tunggu. Okay, first is inheritance. Okay, inheritance ada 4. Struktur dia, which is single, multi-level, hierarchical and hybrid. Okay, next Aiman. Okay, kalau kat sini you all boleh nampak example of single inheritance. Dia macam mewarisi tau. Dia macam ada parent base and class child class. So kat sini class A defines the class faculty lah. Maksudnya parents punya base. So dia inherits to class B, which is the extended daripada class A. Next. Okay, yang ini pula multi-level. Multi-level inheritance refers to a mechanism in OOP technology where one can inherit from a deprived class, thereby making this deprived class the base class for the new class. So maksudnya kat sini, mengah kejap. So daripada kelas A ke kelas B, so daripada yang bawah C tu pun dia boleh mewarisi daripada B. Faham tak kat situ? So kalau you all tak faham, korang boleh tengok object oriented yang saya dah buat diagram kat atas tadi tu. Proceed Aiman. Okay, ini pula hierarchical, mana pula ni? Okay, sekejap sekejap. Okay, ni hierarchical class. Hierarchical class has more than one child classes, which is subclasses. In other words, more than one classes have the same parent class. Then which such kind inheritance is known as hierarchical. Okay. If we talk about bila kita bercakap tentang flowchart, kelas B dengan kelas C tu, back to the diagram saya kasi tadi, kelas B dengan kelas C ada child classes which are inheriting from the parent class, which is class A. Okay, the last class, Aiman. Aiman, are you there? Okay, yang ini hybrid. Hybrid is a bit complicated lah pada saya. So, saya akan explain dari apa saya punya kefahaman. Hybrid inheritance is a combination of multiple inheritance and multi-level inheritance. So, since multiple inheritance is not supported in Java, as it leads to ambiguity, so this type of inheritance can only achieve through the use of the interfaces. So dalam tadi saya cakap OOP ada 4 structure,
So ada 5 structure, sorry. So mana lagi satu? Satu lagi is mana pula tadi? Multiple inheritance. So dia tak ada sebab dalam new programmer macam Java ke apa ke, dia tak ada, dia tak support. Dia hanya support in C++. Okay, next. Okay, yang kedua adalah object oriented programming, encapsulation. Mengah kejap. Okay, encapsulation is a mechanism where you bind your data and code together as a single unit. It also means to hide your data in order to make it safe from any modification. Faham tak maksudnya? Anybody? You there? Okay, tak apa. Maksudnya, the best way to understand encapsulation adalah macam korang, you all tengoklah kan ada mana dia hide for the ada hidden from the other classes and can be accessed only through the method of their current class. So how to implement encapsulation in Java? First, make the instance variables private so that they cannot be accessed directly from outside the class. You may only set and get values of these variables through the method of the class. Yang kedua, have getter and setter method in the class to set and get the values of the field. Proceed, Aiman. Okay, ni adalah example of object-oriented encapsulation. Dia ada beza tau, inheritance dengan encapsulation. So yang ini, kita buat programming ni, so dia hidden dia punya kelas. So nampak macam lebih, orang cakap lebih beautiful lah kita punya programming tu. Macam tu. Okay, proceed. Yang ketiga, object-oriented programming, abstraction. Okay, it is basically deals with hiding the details and showing the essential things to the users. In reality, there's a lot of code that runs in the background. Abstraction helps to reduce complexity, so you don't you don't know the internal processing of how a call is generated. That's the beauty of abstraction. Basically-nya, abstraction ni ada dua cara, iaitu abstract class dan interface. Next slide. Okey, kat sini saya ada lampirkan dua perbezaan. Mana pula ni? Dua perbezaan antara abstract class dengan interface. So you all boleh baca. Sebab banyak ni, Mama mengah ni. Sekejap ya. Okay, so abstract class, a class declare with an abstract keyword, which is a collection of abstract and non-abstract method. Meanwhile, an interface in Java is a reference type that is similar to a class that is a collection of abstract method. So kat sini ada beberapa perbezaan yang agak ketara lah. So saya try highlight kat sini is declare using the abstract keyword. Meanwhile interface declare using the interface keyword. Yang second last tu pun penting juga, can be extended using the keyword extend. Meanwhile interface can be implemented using keyword implements. Okay, last one. Aiman. Okay. Yes. Okay, ni dah dia. Okay, last one is polymorphism. Polymorphism means taking many forms, where poly means many and morph means forms. Polymorphism allows you to define one interface or method and have multiple implement. So in polymorphism ni ada dua type.
So yang pertama adalah runtime polymorphism ataupun dynamic method dispatch atau nama lain dia lah. Okey, satu lagi is compile time polymorphism. Nama lainnya juga adalah static method dispatch. So for another further information, saya ada lampirkan di situ link untuk video. Okey, sekian daripada kurang kami. Apa-apa soalan? So that's all from our group. To the lack of time, we have to skip the quiz and video. But I will share the link in the group in case you guys want to check the quiz we make from this slide. And for this slide also, we will share in the group. Okay, thank you. Alright guys, settle lah. Dah habis dah semua untuk grup ni? Dah selesai dah. Dah alright. Aku mengah nak cakap laju-laju ni.